Okay, are you ready to open my surprise for you? This looks like a paper box. Ito surprise ko Yes. sa kanya yan. Yes. Oh, wait. Okay, kakount na ako. Are you ready? Yes. Okay. 1, 2, 3, open. Ha. What's this? What is that? I DK how to use it. Oh. Ano daw yan? It says, oh, it's fall down. Pati siya, brother, kung paano yan? How it work? I DK. Okay, first, open it first. And then, So, is this a Ferris wheel? what? Oh, it's a magnetic. Ano, tignan natin. Magnetic. Ferris wheel. Ito yun siya. Magnetic gyro wheel. Gyro wheel. Spinning activated rainbow light effect. Oh, may effect. May light pala yan. Mag-iilaw daw yan. Oh, ganyan siya ginagawa. Mali ata ginagawa ko. Ganyan ginagamit. Oh. Like this. Borrow me. Borrow purse. Oh, parang hirap naman ito. Ay, ano pala siya? Hindi pala dapat Ay, sa serious loob. ko. Whoa! That how it is. On I go. Oh no. Hindi pala siya talaga dyan. Dito sa labas. Dito siya sa labas, tapos isi-spinning mo siya. Okay. Ganun din. Pasawa ito si Aisha. Oh, di na. Oh, nabangga na. Wait. Hindi nga ni. Take us Ito, sa try. labas. Hindi ka sa labas. Dito lang. Silly. Dito, Aisha. Pasyaw mo. Ano ba? Basta na yung instruction kung how to give it. Nakalaro niya, bata ka ba? Hindi. Ikaw nakalaro ka niyan? Gusto ko dati yung bata ko. Kasi hindi ko mabili ng Alberta doon. Okay. That's Spin daw siya. step by step. Tanga isang week. I wanna play it. Hindi ganyan. Dito daw siya. Pag Yan. ganyan daw eh, hindi ko nga alam kung bakit. Yeah. Ay. Nahulog. So, ayan. Dito nga siya. Dito tapos gagawin somehow. Mag-iilaw daw yan eh. 20 pesos lang pala yan. Very mura. Very cheap. Hindi umiilaw. Umilaw na? Hindi umiilaw. Hindi pa siguro siya mabilis. Hindi pa ano. Baka fake daw talaga. Okay, give it to Aizen. Baby, try this. Okay, you must try. Yan, mapangilid ba ano yan? Ikot-ikot mo, baby. Ikot-ikot mo. Move your hand. Gusto ko tayo sa labas. Gusto ko Ano ba yan? Wala. Sa smooth surface lang yan. Wala man din magyayari sa labas. Wow, moving na. Go. Moving. It's moving. Oh, yeah. Galing na Aizen na. Yeah. Wait lang. Yeah. Ay. Are you happy with your new Hindi toy? po. Huh? It's very hirap. I'm still happy. Okay, bye-bye na. Bye bye.